Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Une autre journée ensoleillée, on a eu très froid la semaine passée jusqu'à -1 la nuit, mais aujourd'hui il fait beau, c'est ça les changements climatiques, puis apparemment c'est ça le vrai été indien. -1 la semaine passée. Cette semaine, la température a monté jusqu'à 14-18, mais c'est ça le Québec. En tout cas, aujourd'hui, une autre sortie. Je vais aller au magasin Ikea parce que j'ai besoin de quelques rangements, de quelques articles de chambre. Donc, je vais partager avec vous si je trouve des soldes ou sinon, je vais vous montrer quelques articles que j'aime partager avec vous. À tout à l'heure. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتوا؟ اذن معكم عاود بفيديو جديده ان شاء الله بحول الله. هذا النهار مشمش، دونك ديك السيمانه كان البرد، كان ميم طاح الثلج. عاود هاد السيمانه طلعت لا طومبيراتور 14-18، ابارامون ميم غادي تطلع حتى ل 21. وهذا اللي قالوا عاود هذا هو لو فري ايتي انديان، لان كتكون الحراره حتى ل -1 -2، عاود موراها كتطلع حتى ل 18 حتى ل 20. دونك هذاك لو شونجمون ديال الحراره هو اللي كيسميوه ليتي انديان. اليوم ان شاء الله غادي نمشي لايكيا، لان كندير دي بتيت رينوفاسيون، كنديروا دي بتيت رينوفاسيون في الدار، وخاصني كيلكو زيتاجير دي رانجمون، خاصني شي حاجه لي شومبر كوشي. دونك غادي نمشي نتقدى في ايكيا ان شاء الله، نبارطاجي معكم داكشي اللي لقيت، ولا لقيت دي غابي ولا شي حاجه هكا اللي لقيت بيرتينونت نبارطاجيها معكم، غادي نديرها ونصور. بون انا ايكيا باغمي لي ماغازان اللي كيعجبوني، واخا ما غنكونش غنشري، مي دي فوا كيعطيوك دي زيدي ديال دير هادي علاش لا. دونك غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي غادي نلقى. يلا ان شاء الله نتلاقاو في من دابا شويه. إذن الحمد لله بعد فاش وصلنا ما كانش داك الصف، ديك لا لين طويله، لان كنا جينا هذه واحد شهر، لا لين كانت طويله، تسنينا واحد 30 مينوت باش عاد دخلنا. دونك اللي بغيت نقول لكم، هاد ايكيا اللي جيت لها اللي كاينه على البولفار كافانديش 91 لان كاينين جوج في هاد لا غراند ريجيون ديال مونريال، كاينه هادي اللي جيت لها وكاينه وحده في المدينه ديال بوشيرفيل. دونك كيما واقيلا بزاف ديال الناس كيعرفوا اللي كيجيو لايكيا كتجي على شي حاجه غادي تشريها وكتصدق كتلقى هادي وهادي وهادي، مي الا كان شي حوايج اللي زعما سافو لا بين وبشي تخفيض ولا يعني غادي نحتاجوهم، علاش لا. دونك نضربوا دويره ونشوفوا شنو كاين. Alors, à titre d'information, le magasin Ikea, il y en a 2 dans la grande région de Montréal. Il y a un sur le boulevard Cavendish 91, là où je suis venue aujourd'hui. Puis l'autre, il se trouve dans la ville de Boucherville. Donc, on va faire un tour, on va voir. Est-ce que je vais acheter juste les étagères et les arrangements, puis les articles de chambre à coucher comme je vous ai dit, ou bien je vais acheter puis remplir mon chariot. On va voir.
titre d'information, IKEA عندهم de très belles armoires de cuisine avec les tiroirs. Bon, الناس اللي qui sont intéressés باش يبدلوا bon كتفاهمي معاهم كيجي السيد باش ياخذ لي ميزور ديال الكوزينه ديالكم. من بعد كتفاهموا معاهم يا اما matériel et main d'œuvre ou la غير le matériel. Donc pour les gens qui sont intéressés à rénover leur cuisine, il y a de très belles armoires ici à IKEA. Donc tu t'arranges avec eux, soit juste le matériel, soit matériel et main d'œuvre. بغيت نوري لكم هاد لي بواط 4,99 زوينين. دي بواط دو رانجمون دونك سوا في لا سال دو بان سوا في الكوزينه. هانتوما كي دايرين فيهم باللوان. كاين لو فون نوار لو فون فير لو فون بلان. فيهم تقريبا 24 على 17 $5. إذن هاد لا شيز بلانش هي اللي خديت 29,99 pour un bureau blanc و le même style en noir ب 39,99 donc noir غالي على الابيض. Alors, on a fait un tour dans quelques chambres à coucher et salles de bain. Bon, il y avait de très beaux modèles avec des prix pas mal, qui n'étaient pas trop chers. On est venu au rayon des enfants et des bébés. Donc, درنا دويرة لداك لي chambres à coucher وجينا هنا الغيون ديال الوليدات الصغار. لقيت هاد لي طابي هادو avec des motifs 12,99 وهادوك اللي حداهم شويه كبار عليهم 25,99. هاد لو غايون بور انفون انا جادور هاد لو غايون لان حتى وليداتي فاش كانوا صغار كنت كنشري من هنا كو سوا لي كوات لي اوس لي لي كيلكو جوي فريمون داكشي عندهم زوين.
Alors, on a fini le tour de la deuxième étage. Maintenant, on va descendre à la première pour chercher ce qu'il nous reste. Donc, الطابق الثاني سالينا منه، ضربنا فيه دويرة، ودابا غادي نهبطوا للطابق الأول نشوفوا أشنو كاين. ودابا وصلنا للهميزه اللي كاع ما كتسالى. بون صافي لونطون كنت خديت انا هاد لافيسيل، خديت لي بول، خديت دوزين من لي بول، من لي زاسيات صغار وكبار، وسي د لافيسيل اللي كتمشي في الميكرووند في لافيسيل وخفيفه، ماشي هذاك الماتيريال ديالها ماشي ثقيل، فريمون زوينين. رجعت عاود مره اخرى كملت عاود 18، يعني خديت 18 دو شاك. هانتوما كما كتشوفوا لا كولور بلانش فريمون ملكيه. ميم كاينين حتى لي تاس حتى هما ب 99. ابري مشيت جوست اكوتي لي ريدو، دونك لقيت هاد لي ريدو دو بانو ب 24 دولار، فيهم 1 متر 45 على 2 متر 50. كاينين في لا كولور برون اي هاد لو روج كلير، دونك ناقصين ابوبري ب 16 دولار. وفي لو فون كاينين دوت كولور. حتى لي ريدو هنايا في ايكيا كيكونوا زوينين، سوا اون فوال سوا اون فلور، جميع الاشكال ديال التيسو. Là, on est arrivé dans le rayon des hausses couettes. Moi, cette hausse, je l'avais achetée l'année passée. Une place carottée, rouge, bleu, foncé et blanc. Vraiment, elle est chaude, il n'y a rien à dire. Je l'ai achetée à 39,99, une très bonne qualité. Puis là, il y a beaucoup de sortes de couettes, de hausses de couettes. Donc, l'hiver s'approche, on a besoin vraiment de couverture chaude. دونك كما قلت وصلنا للجهه ديال فين كاينين لي اوس مع لي كويت. زعما ما شاء الله. بون عندك لومباغا دو شوا، راه ما تختاروا. هذه الجهه ديال لي كويت، واللي كويت اللي الغريب في هاد ايكيا سبحان الله كتلقى كويت ليجير، كويت شود. دونك تيكتبوا لك زعما اشنو الشكل انت اللي كاسكو تو شيرش. وبيان سور زيد الماء زيد الدقيق. كل ما كانت لاكويت سخونه وكانت الدوفي ديالها بون من الدوفي كيكون الثمن ناقص. اذن هنا غادي ندير لكم لي بري ديال تقريبا كاع الاشكال والانواع ديال لي كويت. Maintenant, rayon tapis. Donc, comme je dis, on a l'embarras de choix, les différentes tailles, que ce soit à poil ras ou à poil épais. Donc, je vais, à chaque fois, quand j'arrive à un tapis, je vais indiquer le prix. Puis, vous pouvez choisir ou avoir une idée sur les prix. Donc, كما قلت هنا إيكيا كاين الأشكال والأنواع ديال لي تابي. راه غادي نبين أي تابي شفتو غادي نبين لو بري ديالو. بون أنا 2 مرات واخدة من هنا فريمون شكيلات زوينين.
بغيتو السامبل بغيتو المزوقين دونك راه كما كنقول دائما لومباغا دو شوا راه ما تختاروا. Là, notre tournée va presque s'achever. On va se diriger à la place où il y a les étagères et les rangements. Donc, غادي نمشيو للبلاصه فين غادي نشري دوك لي زيتاجير. هنا وريت لكم غير لا ديكوراسيون ديال نويل، لان هنا غير تيقرب راس العام تيبداو يحطوا الديكوراسيون في اي مغازان دخلنا له. إذن هاد الجهه اللي جيت لها معروفه بها ايكيا، كتكون دائما فيها 50 حتى ل 70% من لي ريدكسيون. كنلقاو اي الاشكال والانواع ديال لي موبل ديال بون داكشي اللي متعلق بالكوزينه، اي حاجه تقدروا تلقاوها هنا. وبا مال دو فوا تيكونوا هميزات، بحال هنا كاينين لي كانابي، كاين الكراسه، كاين لي زارموار، كاين لي تابل، وفي لو فون غادي نشوفوا كاينين لي تابي، وكاينين هادوك لي زيتاجير هما اللي بغينا نشريو، لان كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو كنديروا دي بتيت رينوفاسيون في السوسول، دونك محتاجين دي زيتاجير. دونك دي زيتاجير غير زعما سامبل، سي با كيلكو شوز اللي غادي تبان في الواجهه ولا. دونك سي سا. هادو ها هما لي طابي اللي قلت لكم، حتى هما فريمون رخاص. هانتوما شوفوا هذا ب $32، طابي قداش ب 32، هذا ب 79. دونك فريمون هاد القنيت هذا تيكونوا فيه ميزات. سا سبو دي فوا ما يكون فيه والو، مي دي فوا نيت سافو لا بين. هذا ب 70. دونك هاد الطابي هذا كبير تا هو زوين، بلون كاسي اي بيج. هذا كيدير ب 143، مي فريمون كبير وي، راه تقريبا 1m70 على 2m50. وهذا اللي مزوق زوين، هذا فريمون حلو، يقدر كاع يجي ميم حدا دي كانابي سامبل اوني. الثمن ديالهم هانتوما شوفوا 42، فريمون نيت هميزات. هذه هي الجهه اللي قلت لكم ديال الخشب. ها شوفوا هادو دي زارموار ب 45، فريمون الواحد اللي مشى لأم ديبار ما عرف شحال يشريهم. Et voilà, ma tournée à Ikea est finie. J'espère que vous avez aimé. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc كما قلت لكم تسالت الجوله ديالي في ايكيا، بارطاجيت معكم داكشي اللي بون ما شريتش شي حاجه كثيره، مي المهم بارطاجيت معكم وريت لكم كاع لي غابين اللي شفت. ان شاء الله خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. علاش لا خرجه اخرى ولا غوسيت اخرى ولا داكشي اللي غادي تجيب الظروف. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.